नाज़रीन, कोरोना वायरस के हवाले से पाकिस्तान में सूरत-ए-हाल दिन ब दिन तशवीशनाक होती जा रही है। ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना वायरस के जो कंफर्म पेशेंट्स हैं उनकी तादाद 236 हो गई है और अभी ये तादाद मजीद बढ़ने का खदशा है। लाहौर में कंफर्म पेशेंट्स की तादाद 3 हो चुकी है, पंजाब में 6 हो चुकी है। अब से कुछ देर पहले वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने कोरोना वायरस के हवाले से एक रिकॉर्डेड उनका खिताब नशर किया गया नेशनल टेलीविजन के ऊपर, जिसमें इमरान खान साहब ने यह कहा कि मैं उन तमाम लोगों को वार्निंग देना चाहता हूं जो जखीरा अंदोजी का सोच रहे हैं। अगर उन्होंने किसी भी किस्म की जखीरा अंदोजी की तो रियासत उनके साथ आहनी हाथों से निपटेगी। वजीर आजम इमरान खान के लिए पैगाम यह है कि इस वक्त लाहौर की कम अज कम किसी फार्मेसी पर मास्क दस्तयाब नहीं है। जखीरा अंदोज कामयाब हो चुके हैं और रियासत अभी आहनी हाथों से निपटने का उसी तरीके से सोच रही है जिस तरह से वो आटे, चीनी और दीगर मामलात के वक्त सोचा करती थी। हैंड सैनिटाइजर्स दस्तयाब नहीं है, टिश्यू पेपर्स मार्केट से बड़ी मिकदार में उठाए जा रहे हैं। अगर पीछे से होलसेलर आपको एक लोकल सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर 290 रुपए में दे रहा है तो जिले इंतजामिया फोर्स करती है मालिकान को, मेडिकल स्टोर के मालिकान को, कि उसे 205 रुपए में फरोख्त किया जाए, जिसकी वजह से उसकी फरोख्त बंद कर दी गई है। इस वक्त सूरत हाल यह है कि पंजाब में डॉक्टर्स ने कोरोना वायरस के खिलाफ जिन्होंने जंग लड़नी थी, काम करने से हॉस्पिटल्स में इनकार कर दिया है क्योंकि उन्हें हिफाजती किट्स नहीं दी गई हैं। इसी तमाम सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मोहतरम मोहम्मद खान मदनी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं, तर्जुमान भी है पंजाब हुकूमत के। हमारे साथ मौजूद है मोहतरम राना मोहम्मद अरशद साहब, PMLN को रिप्रेजेंट करते हैं। डॉक्टर सलमान हसीब ने हमें ज्वाइन किया है, सदर है IDA पंजाब के। डॉक्टर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। मुझे ये बताइएगा कि मियो हॉस्पिटल के हवाले से क्या सिचुएशन है, कितने पेशेंट्स हैं वहां पर कोरोना वायरस के, और आप लोगों को क्या प्रोटेक्टिव गियर दिया गया है वहां पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अब तक अगर आप देखें, जैसा कि आपने कहा है कि शायद डॉक्टर्स ने काम करने से इनकार कर दिया, तो ये बिल्कुल बजा नहीं है, दुरुस्त नहीं है। मीडिया पे चल रहा है, मीडिया पे चल रहा है बिल्कुल, लेकिन मैं इसकी तरदीद करता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात। काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस वक्त जो हुकूमती इक़दामात हैं वो नहायत कम है। 3 हफ्ते से WHO चीख रहा था, सारे शोर मच रहा था, कोई तरबीती तैयार है लेकिन अभी कर नहीं रहे। अभी कर नहीं रहे। ठीक है। किसी तरह का कोई भी तरबीती कॉन्फ्रेंस या कोई भी लेक्चर या अपने अमले को किसी तरह तैयार नहीं किया गया। इस वक्त जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं वो कहीं भी 100 से ज़्यादा नहीं है। जो सबसे ज़्यादा पंजाब में इस वक्त दिए गए हैं वो मियो अस्पताल में 100 किट्स दी गई थी जो ख़त्म हो चुकी हैं। सर्विसेज अस्पताल में 30 किट्स थी जो ख़त्म हो चुकी हैं। और ये आज से क्या मुराद है आपकी? वो जो पूरा लिबास, मास्क नहीं, वो किट्स भी मुकम्मल नहीं है। आज हमारी गवर्नर साहब से मुलाकात हुई है तो ही एश्योर्ड अस कि कल तक शायद आ जाएंगे। आज तक कुछ भी अस्पतालों में मौजूद नहीं। और जो एक सस्पेक्टेड पेशेंट आज फौत हुए हैं उधर मियो अस्पताल में, वो पहले ईरान से मस्कत गए, मस्कत में कोरोना के साथ ज़ेरे इलाज रहे, वहाँ से पाकिस्तान तशरीफ ले आए, मियो अस्पताल में कोरोना के वार्ड में उसे रखा गया। बहरहाल वो फौत हो गए, ताबूत में उनको भेजा गया, लेकिन अब गवर्नमेंट कह रही है कि वो कोरोना के मरीज नहीं थे। इवन इफ ही वाज नॉट अ पेशेंट ऑफ कोरोना, कह भी दें कि वो कोरोना के मरीज नहीं थे, तो फिर भी उनको वेंटिलेटर नहीं मिल सका। ही वाज अ कैंडिडेट फॉर द वेंटिलेटर, क्योंकि वेंटिलेटर हुकूमत पंजाब के पास और अस्पतालों में शदीद फुकदान है। इस वक्त पंजाब में सिर्फ 600 वेंटिलेटर्स हैं जो फाल हैं, 200 वेंटिलेटर खराब हैं और 4500 के करीब वेंटिलेटर्स की ऑलरेडी जो गवर्नमेंट का PMDC का क्राइटेरिया है उसके मुताबिक 4500 वेंटिलेटर। बिल्कुल ठीक है। मैं डॉक्टर सलमान हबीब आपके पास वापस आता हूं। राना अरशद साहब, अब से थोड़ी देर पहले वजीर आजम इमरान खान ने कोरोना वायरस के हवाले से कौम से खिताब किया। उन्होंने ये कहा कि हमने 15 जनवरी को, यानी आज से तकरीबन 2 माह 2 दिन पहले ये फैसला कर लिया था कि हम कोरोना के खिलाफ एक नेशनल इमरजेंसी का हम निफाज करने जा रहे हैं, हम हंगामी इकदामात उठाने जा रहे हैं। राना साहब, मेरी नजर से एक वीडियो गुजरी, शायद आपकी नजर से भी गुजरी हो, कि ताफ्तान के ऊपर जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की जानिब से, जहां से ये सारे सस्पेक्टेड पेशेंट्स आए हैं पाकिस्तान में, सर इंतहाई बुरे हालात थे वहां पर। राना साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे इकबाल साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके TV चैनल, आपके चेयरमैन साहब के VN पर अप्रिशिएट करता हूँ। गुजारिश ये है, मैं समझता हूँ कि जिस तरह डॉक्टर सलमान साहब ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, मैं इंतहाई अदब व एहतराम से ये अर्ज़ करूँगा कि ये बिल्कुल इस वक्त एक कौमी मसला बन चुका है। हम बतौर अपोजिशन मेंबर आज जो हमारे
मरकज़ी लीडरशिप ने स्पीच प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो बिल्कुल हमारे कायद मियाँ नवाशी साहब और शहबाज साहब का ये हुक्म और डायरेक्शन था। तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को बलाए ताक़ रखते हुए इस कौमी इशू पर हमने गवर्नमेंट के साथ खड़ा होना है। अब इशू ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्पीच फरमाई है, अगर उनके नॉलेज में था, आम आदमी के नॉलेज में भी है कि ये एक कोरोना वायरस जो है ये चाइना जैसे तरक्की याफ्ता कंट्री को डैमेज कर चुका है, और वहाँ पर जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स थे वहाँ उनको रखा गया, और बिल्कुल जो उनकी गवर्नमेंट की प्रपोजल या सजेशन थी कि इन स्टूडेंट्स को इधर ही रहने दिया जाए, इनको ना शिफ्ट किया जाए, जबकि हम तुलबा के वालिदैन की ये ख्वाहिश थी। सो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, हमने कहा जी ठीक है। अब इशू ये है कि अगर हम उस पॉइंट को ही ले लें तो जो तफ्तान से जो ज़ायरीन आए हैं तकरीबन ईरान से 8000 के करीब हैं, और उनके लिए जो हिफाजती इंतजामात या उनको ठहरने के लिए वो हिफाजती जो इंतजामात ना होने के बराबर है। करता वो जो तंबू लगे हुए थे, जो कनाते लगी हुई थी, जो हवा शर्मनाक वो उखड़ चुके थे। अब इशू ये है कि उन लोगों को देखना, सिंध गवर्नमेंट ने जो इश्यूज को टेकअप किया सबके सामने है। मैं अर्ज करूंगा कि अगर सऊदी अरब ने भी विदिन 72 आवर्स की पाबंदी लगाई थी तो हमारे फॉरेन ऑफिस को चाहिए था कि उनके साथ गुफ्तगू करते, नेगोशिएशन करते, और अगर वो उम्रे के ज़ायरीन भी आ गए हैं, ईरान से भी आ गए हैं, तो उनको टेकअप कैसे किया गया? ये फेडरल गवर्नमेंट का इशू था, फेडरल गवर्नमेंट ने टेकअप करना। आप समझते हैं कि इसमें फेडरल गवर्नमेंट नाकाम हुई है? मैं समझता हूं कि जुल्फी बुखारी साहब ने इसको टेकअप करके, या जफर मिर्जा साहब ने कहा, और वो लोग आ गए हैं। अब पंजाब के अंदर 5 पेशेंट थे, 6 हो गए। अभी सीएम पंजाब की तरफ जो चल रहा था वो 26 का डिक्लेरेशन हमें मिली है। इशू ये है कि आज अगर चीफ मिनिस्टर साहब अपने ऑफिस में गए हैं मास्क पहने हुए, और मैं समझता हूं उन्हें मास्क मिल गया होगा ना, उनको मास्क मिल गया, उनको हैंड वॉश करने के लिए इंतजामात थे। उसी तरह गवर्नर साहब जाते हैं, क्योंकि मेरा दोनों से तल्लक भी रहा है, और क्योंकि गवर्नर साहब वही पुराने गवर्नर जो हमारे दौर में थे, पुराने पाकिस्तान में। उसी तरह उस्मान बज़दार भाई भी हमारे साथ पुराने टिकट होल्डर थे। इशू ये है कि अगर सीएम और गवर्नर साहब के पास तो तमाम इंतजामात थे, तो फिर तमाम दफातर, तमाम हॉस्पिटल में भी जो नैब कासर से लेकर एमएस तक वही वो नहीं है, हमें सहूलतें देनी चाहिए। मैं वापस आपके पास आता हूं। हम गवर्नमेंट के साथ है, गवर्नमेंट को टेकअप करना होगा, लेकिन गवर्नमेंट अगर कहे कि हम कुछ नहीं करें, फिर मैं अर्ज करूंगा कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब का ट्वीट है कि अगर ये मर्ज फैल गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, तो हमारे सोर्सेज और वसाइल नहीं है इसको कंट्रोल करने के, तो फिर नुकसान जो है वो मजीद बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक है राणा साहब, मैं वापस आपके पास आता हूं। मद्दी, फेडरल गवर्नमेंट नाकाम हुई, ताफ्तान पर आप क्वारंटीन नहीं कर सके वहां पर पेशेंट्स को। पंजाब गवर्नमेंट नाकाम हुई, लाहौर में नजर आ रहा है कि मेयो हॉस्पिटल के अंदर जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, आपके साथ डॉक्टर सलमान हबीब बैठे हैं, वो बता रहे हैं कि आप लोगों ने उनको प्रोटेक्टिव गियर्स मुहैया नहीं की। फार्मेसीज में आप लोग नाकाम हुए, एक मास्क नहीं मिल रहा। मद्दी, क्यों? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया कि आपने तहरीक इंसाफ को मौक़िफ़ रखने का मौका दिया। मैं ज़रा 2 मिनट लूँगा। ये सारे के सारे जो मैं समझ पाया हूँ इंटरनेशनली और नेशनली जो ये वबा फैली है, एक तो ये बात ये है, इसके जो हम देखते हैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया से या वैसे हम जो मुख्तलिफ तरीके से, एक तो ये है कि मैं समझता हूँ ये हम सारी इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश कह लें इसको, या सज़ा कह लें, या मतलब इम्तहान कह लें, जो दुनिया पूरी के अंदर नाइंसाफ़ी इतनी तेज़ी से और मौशी नाइंसाफ़ी खुसूसन हमारी दुनिया के अंदर फैली हुई है, और हमने अपने हर चीज़ को खुदा से भी नौज़ुबिल्लाह आगे जाके पैसे को और मटीरियलिज़म को अपना खुदा बनाया हुआ है। कहने को कुछ लोग कहते हैं खुदा, अल्लाह, भगवान, ये वो, मगर वो उसको एक सानवी चीज़ समझते हैं। हमने हर चीज़ मादियत परस्ती की तरफ ले गए हैं। तो ये मैं समझता हूँ अल्लाह ताला हम पे रहमत करे, हमें हदायत दे। ये एक कुदरत का ऑटो चेक सिस्टम मैं समझता हूँ। इस वक्त आप शेल्टर में पनाह ले रहे हैं। मैं पाकिस्तान में हर तरह के मजहबी लोग बसते हैं। मुझे ये बताइएगा, ताफ्तान में आप लोग नाकाम हुए क्वारंटीन करने में? मैं सिर्फ 1 मिनट आपका ले रहा हूँ, उसके बाद मैं आपकी बात का जवाब दे के जाऊँगा इंशाल्लाह।
اچھا دوسری بات یہ ہے، اس کو اگر یہ بھی سمجھ لیا جائے یہ کسی ملک کی سازش ہے یا کسی نے کسی طرح سے کیا یا جو بھی ہوا وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہے، یہ اب دنیا پوری میں پھیل چکا ہے، اور پاکستان میں میں سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نظر کا صدقہ ہے کہ پاکستان میں ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز جو ہے، اور خصوصاً پنجاب میں صورتحال پھر بھی بہتر ہے. مطلب ایران کے اندر جو ایران کے اندر جو ہے لوگ آپ دیکھ لیجیے سر، ابھی یہ صورتحال نہیں ہے کہ ہماری سڑکوں پہ چلتے ہوئے لوگ گریں خون کی الٹیاں کریں، ایران میں ہو رہا ہے، نہیں اللہ نہ کرے، مگر صورتحال بہتر ہے. وجہ اس کی یہ ہے فارمیسی پر ایک ماسک دستیاب نہیں ہے، یہ افسوسناک ہے، یہ اس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور وزیر اعظم صاحب نے جو تقریر کی ہے میں سمجھتا ہوں پورے قوم کی نمائندگی ہے، اس پہ عمل ہونا چاہیے اور وہ کر رہے ہیں. ہم ساروں کی ذمہ داری ہے اس کو چیک اینڈ بیلنس کریں. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، عمران خان صاحب جو 70 سال کے بعد یہ 2 سال ہوئے ہیں، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں کرنی چاہیے. میں کھلے دل سے بات کرتا ہوں، مجھے یہ بتائیں پنجاب کے اندر، لاہور کے اندر فارمیسیز پر ماسک ہونا، ہاسپٹلز کے اندر ڈاکٹرز کو پروٹیکٹیو گیئر پرووائڈ کرنا، وہ جو چین سے جہاز آیا تھا پورا سامان لے کر جس کی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی تھی، اس کا سامان کدھر گیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری عادتیں بہت بگڑ چکی ہیں نا. اللہ تعالیٰ کے ہم جو حرکتیں ہیں ہماری قوم کی، اور وہ کسی بھی سرکاری لوگ ہوں، غیر سرکاری ہوں، سیاسی ہوں، ہم لوگ اللہ معاف کرے ہم ڈیزرو کرتے ہیں خدا کے عذاب سے. مگر یہ دیکھ لیجئے یہ اپنے زیر انتظام اداروں کو کوس رہے ہیں. میں ہم بطور انسان کوس رہا ہوں، اپنے آپ کو کوس رہا ہوں، ہم پوری دنیا کی انسانیت کو کوس رہے ہیں، پاکستانیوں کو کوس رہے ہیں. کسی کو ذخیرہ اندوزی میں نہیں آتے، دیکھیں ہم سب آتے ہیں، میں آتا ہوں. مطلب جو حرکتیں ہم نے کی ہوئی ہیں، جو حرکتیں ہم کر رہے ہیں، ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ذخیرہ اندوزی کر رہا ہوں. مجھے تو مدنی کی باتوں سے یہ لگتا ہے رانا صاحب کہ اس وقت ریٹ آف دا گورنمنٹ ایگزسٹنگ ہے. میں یہ بات نہیں کر رہا، میں یہ عرض کر رہا ہوں. دیکھیں میری بات سنیں، گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ گورنمنٹ چھاپے ماری. آج ہی جو ہے 2.5 کروڑ روپے کے ماسک جو ہے اسلام آباد سے ریکور کیے ہیں، اور سر وہ OLX پہ بکتے ہیں، قوم جو ہے OLX پہ بکتے ہیں. بھائی یہ گورنمنٹ تو نہیں کہہ رہی OLX پہ گورنمنٹ کے بندے بیچ رہے ہیں، مدنی صاحب گورنمنٹ کے بندے بیچ رہے ہیں. وہ پکڑے جانے چاہیے، پکڑنے چاہیے. اپنے آپ کو کیسے پکڑیں گے؟ جی رانا صاحب، جی رانا صاحب، یہ ہے پرائم منسٹر صاحب نے آج خطاب کیا ہے جی، اس سے پہلے پرائم منسٹر صاحب میٹنگز کر چکے ہیں، اچھی بات ہے. آج ہم نے یہ عرض کیا ہے کہ جو زائرین ہے تو یہ تعداد اگر پرائم منسٹر صاحب قوم کو بتاتے بھی اتنے زائرین آئے ہیں، ہوپفلی یہ تعداد ہے اور ان لوگوں کے ٹیسٹ ہو چکے ہیں، جو باقی ہیں ہم ان کے بھی ٹیسٹ کریں گے. اب ایشو یہ ہے کہ جو حافظ آباد کا عمران صاحب جو ایران سے آئے، مسقط میں داخل ہوئے، اور کل رات کی آپ فوٹیج دیکھ لیں ٹی وی چینل کی، یاسمین راشد صاحبہ کا بیان چل رہا تھا کہ ایک پیشنٹ لاہور میں میو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، اور جب ان کی آج ڈیتھ ہوتی ہے اس کے بعد سب نے کہا نہیں ناٹ ایٹ آل، جو موت ہوئی ہے وہ کرونا وائرس سے نہیں ہوئی. میں عرض کرنا چاہتا ہوں اچھی بات ہے نہیں ہوئی. تو میرے بھائی اگر سندھ گورنمنٹ ہے، اس کی فیڈرل گورنمنٹ تو نہیں ہے پیپل پارٹی کی، سندھ گورنمنٹ ہے، وہاں کا چیف منسٹر اگر ایشوز کو ٹیک اپ کر کے کٹس دے رہا ہے، حتیٰ کہ جو بیمار ہیں ایسے میں لیڈر آف دا اپوزیشن نہ نیشنل اسمبلی کا نظر آ رہا ہے، نہ لیڈر آف دا اپوزیشن پنجاب اسمبلی کا نظر آ رہا ہے. کیوں؟ میرے دونوں باپ بیٹا کدھر ہے؟ اور میرے بھائی باپ بیٹا ادھر ہی ہیں، ان کا باپ جو ہے وہ قبر میں اللہ کو پیارا ہو چکا ہے، وہ بھی قبر میں ادھر ہی ہے میاں شریف صاحب. ایشو یہ ہے کہ ہم تو یہ عرض کر رہے ہیں، آج پریس کانفرنس شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال اور رانا ثناء اللہ نے یہی کی کہ حکومتی اقدامات نظر نہیں آ رہے. ہاں یہ تو ہوتا ہے کہ باقی ہر آدمی ڈر رہا ہے. رانا صاحب ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی گورنمنٹ کے بندے کو کورونا وائرس کی تشخیص ہوتی ہے تو اس کا علاج سرکاری ہاسپٹل میں ہوتا ہے یا پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہوتا ہے. مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے ناظرین. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ڈاکٹر سلمان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ انہیں گورنمنٹ سے کس قسم کی کوآپریشن مزید درکار ہے، اس پر بات کریں گے. بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کورونا وائرس کی صورتحال پر. اس وقت پنجاب کے سرکاری ہسپتالوں میں یہ صورتحال ہے کہ اگر وہاں پر کہا جائے کہ وہاں پر ایک عام آدمی کورونا کا ٹیسٹ کروانے کے لیے جاتا ہے تو اسے کن حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ابھی میں پوچھوں گا ڈاکٹر سلمان حبیب سے، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں
کہ اس وقت جو یہ ٹیسٹ ہے وہ شوکت خانم آفر کر رہا ہے, ایک بڑی لیبارٹری آفر کر رہی ہے جس کی جو سرکولیٹنگ پرائس ہے وہ 7,500 روپے سے 10,000 روپے فی ٹیسٹ ہے. ڈاکٹر صاحب, کیا سرکاری ہسپتالوں میں کورونا ٹیسٹ ہو رہا ہے؟ دیکھیں, یہ کچھ روز قبل ایک واقعہ رونما ہوا ہے سروسز ہاسپٹل میں کہ پہلے وہ ان کا کوئی پورٹل ہے آن لائن پی ٹی آئی کا, انہوں نے وہاں پہ لکھ دیا کہ جناب تمام ٹیسٹ پورے پنجاب میں جس کو کروانا ہے وہ سروسز ہاسپٹل آ جائیں. سٹیزن پورٹل, جی سٹیزن پورٹل واٹ ایور دا نیم. تو وہاں پہ جمع غفیر لوگوں کا لگ گیا اور وہ آگے کہ جناب ہمارا ٹیسٹ کیا جائے. تو جب آگے سے ایم ایس صاحب جو تھے انہوں نے لکھ کے لگا دیا کہ یہاں پہ کسی قسم کا کیا نام ہے ان کا؟ شہزاد سلیم چیمہ صاحب. شہزاد چیمہ صاحب, اچھا جی, وہ لکھ کے دکھایا. کچھ لوگوں نے وہ ڈی جی ہیلتھ چلے گئے تو شام تک جو ہے چیمہ صاحب وہاں سے ٹرانسفر ہو گئے. اور انہوں نے بلکہ بڑا کلیئرلی کہا کہ انہوں نے کیا لکھ کے لگایا تھا چیمہ صاحب؟ انہوں نے کہا جی کہ یہاں پہ سروسز ہاسپٹل میں کوئی فری ٹیسٹ کی سہولت موجود نہیں ہے. اچھا, اور اگر کسی نے کروانے ہیں تو وہ جا کے ڈائریکٹر جنرل سروسز جو ہیں پنجاب ہیلتھ یا سیکٹری ہیلتھ سے بات کریں. سروسز میں نہیں, اس کے وہاں پہ ہو رہے ہیں. نہیں, اچھا نہیں, ابھی کل سے کوئی ایک سینٹرل انہوں نے پورٹل بنایا ہے, وہ ایک لمبے سلسلے کے بعد ایک کلیکشن سینٹر ہے وہ کلیکٹ کر رہے ہیں. ادروائز ہاسپٹلز کو انڈیپینڈنٹلی کوئی کٹس مہیا نہیں کی گئی. میو ہاسپٹل میں, سروسز ہاسپٹل میں, جنا ہاسپٹل میں کوئی انڈیپینڈنٹ ٹیسٹنگ فیسلٹی نہیں ہے. ہاں, شوکت خانم میں موجود ہے اور ہمیں پرابلی یہ اس کی تو جو ہے وہ ہمیں پتہ کرنا پڑے گا کہ جو شوکت خانم میں کٹس مہیا کی گئی ہیں وہ گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے کی گئی ہیں. تو ہم یہ ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ شوکت خانم میں وہ ٹیسٹ بھی فری کروا دیا جائے, کیونکہ WHO نے جو آج لیٹسٹ گائیڈ لائنز اپڈیٹ کی ہیں دے سے ٹیسٹ ٹیسٹ ٹیسٹ, آپ نے ہر شخص کو ٹیسٹ کرنا ہے اینڈ اف اٹ ٹرنز ٹو بی پازیٹیو تو آپ نے اس کو پراپرلی آئسولیٹ کرنا ہے, اس کے کانٹیکٹس کو آئسولیٹ. دا اونلی ٹریٹمنٹ وی ہیو از دیکھ رہے ہیں اپنا نیا پاکستان. اس کے بعد رانا صاحب میں عرض کروں, یہ ایک آپ بھی سمجھتے ہیں, ڈاکٹر صاحب بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نئی جو ہے یہ ڈیزیز ہے اور اس کو یہ دیکھیں ہماری گورنمنٹ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم چائنا کی طرح ہر چیز کو اللہ کرے پی ایس ایل کروانے کے وسائل ہیں آپ کے پاس. وسائل تو تھے پاکستان سپر لیگ کروانے کے. دیکھیں وہ بھی ایک ہیلدی ایکٹیویٹی تھی, وہ اینٹی پاکستان ایکٹیویٹی تھی, صحت مند ایکٹیویٹی تھی. اور میں آپ کے توسط سے یہ بھی کہتا ہوں کہ فزیکل ایکسرسائز ساروں کو ان دنوں میں کرنی چاہیے, فلوئڈ انٹیک بھی زیادہ کرنا چاہیے. یہ جو سچویشن ڈاکٹر سلمان بتا رہے ہیں دیکھیں کہ آپ کے سرکاری ہاسپٹلز میں ٹیسٹ نہیں ہو رہے ہیں, سرکاری ہاسپٹل کے ایم ایس کو تبدیل کیا جا رہا ہے. آج جو ہے یہ یاسمین راشد صاحبہ نے بھی, فیاض الحسن چوہان صاحب نے بھی اور خان صاحب بھی یہ اس چیز کو ذاتی طور پہ اس کو دیکھ رہے ہیں. اس میں آر وائز انشاءاللہ تعالی ہم بہتری لے کر آ رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیے گا جس طرح پہلے سے بھی باقی صورتحال قدرے بہتر ہے, یہ انشاءاللہ مزید بہتر ہو جائے گی. اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ جو ہے کوشش یہ کر رہی ہے کہ جو کسی کو ماسک نہ ملے, نہیں کسی کو ہینڈ سینیٹائزر نہ ملے, یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو سسپیکٹڈ پیشنٹ ہے اس کو گھر میں ہی جو ہے کیا جائے, اس کو ٹھیک کیا جائے اور اس کی نگہداشت کی جائے. اور کل پورٹل کا بھی اس لیے افتتاح ہو رہا ہے, ہر ہسپتال کو اس کو مانیٹرنگ. پیشنٹ کے اندر کورونا وائرس کو کنفرم کرنے کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب کے کتنے ہاسپٹلز کے اندر اس وقت آپ لوگوں نے جو میڈیکل ایمرجنسی نافذ کی ہوئی ہے فیسلٹیز, اس میں تقریباً پنجاب کے اندر لوزلی جو ہے یہ میرے پاس لسٹ موجود ہے فون کے اندر, اگر آپ کہیں گے کہ میں لسٹ بھی آپ کو دے دوں گا, آپ ڈسپلے کر لیجیے. تقریباً 20 کے قریب ہسپتال ہیں جو کہ وہ تو سیمپل کلیکٹ کرتے ہیں, اسپیشلائز کیے گئے ہیں. وہ سیمپل کلیکٹ, رائٹ ڈاکٹر صاحب, وہ سیمپل کلیکٹ کرتے ہیں نا جن کی لسٹ یہ لوگ دے رہے ہیں, وہ وہاں سے ایک سینٹرلائز لیبارٹری کے اندر بھیجے جاتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب. رانا صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ نون لیگ کی گورنمنٹ کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ شہباز شریف نے بہت پرو ایکٹیو اقدامات کیے ڈینگی کے حوالے سے, ویسے تو آج کل ڈینگی کا بھی سیزن ہے اس کے خلاف سپرے کرنے کا, لیکن اس کے اوپر اس وقت کوئی توجہ نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کی گورنمنٹ ہوتی تو آپ لوگ زیادہ متحرک ہوتے؟ اویس اقبال صاحب گزارش یہ ہے اللہ تعالیٰ پورے پاکستان پوری دنیا کے ہر شخص کو محفوظ رکھے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کہ میرا خیال ہے کہ 100 تقریباً 70 کنٹریز اس کی لپیٹ میں ہے. چائنا زیادہ تھا ٹارگٹ لیکن انہوں نے بڑی ہمت اور جرأت کی. اب ایران اور اٹلی, اسپین, فرانس, اسپین وہ ہیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ جب ہمیں نظر آ رہا ہے خدا نخواستہ راتوں رات تو یہ زلزلہ یا آفت جیسے آتی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, وہ ایسا ایشو نہیں ہوا. اب نظر آ رہا تھا, اب جو لوگ ایران اور سعودی عرب سے آ رہے ہیں ہمیں پتا تھا کہ ان کے ہم نے ٹیسٹ کرنے ہیں. اور دیکھیں چائنا میں پریشانی ہے, ہزاروں لوگ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں, اس کے باوجود انہوں نے ہمیں ہزاروں تقریباً 12,000 کٹس بھیجی ہیں.
اور فنڈنگ دی ہے اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے حفاظتی تدابیر کے لیے باقی اکوپمنٹس دیے ہیں. اب چائنا نے تو بھیجے ہیں تو وہ کٹس کہاں پہ ہیں؟ اگر وہ کسی سرکاری ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں تو میں ویسا آپ کی وساطت سے اس ہاسپٹل کا نام پوچھ کر عوام کو بتانا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب وہ کٹس کہاں پر ہیں؟ اور وہ دیکھنا سرسد بڑا اہم سوال ہے نہیں ملی ڈاکٹر صاحب. اور شہزاد اگر یہ سارے ہاسپٹل نے سیمپل ہی کلیکٹ کر لیا گیا ہے، یہ زیادتی ہے. ڈاکٹر صاحب وہ کٹس کہاں پر ہیں؟ یہی سر ہم سوال کر رہے ہیں کہ وہ کٹس کہاں پر ہیں. میں بتا دیتا ہوں. پرسنل دو طرح کی کٹس ہیں جو کٹس ہم چونکہ لفظ یوز کریں. ایک تو جو ہیں ٹیسٹ کرنے والی کٹس، وہ تو شاید میں نے سنا ہے کہ ایک شوق خانم میں ہے اور دوسرا جو سینٹرل لیبارٹری اسلام آباد میں ہے اس کے پاس ہیں. اور ہم یہ آج گورنر صاحب سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی ہے، یہ assured us کہ تمام ہاسپٹلس کو اپنا ٹیسٹ کرنے کی سہولت مہیا کی جائے. دوسرا ہم نے آج ایک مطالبہ کیا کہ جتنے آئسولیشن وارڈز ہیں وہ مڈ آف دا ہاسپٹل میں جب آپ نے بنائے ہیں تو آپ پورے پنجاب کے کرونا کو جب سروسز اسپتال یا کسی بھی اسپتال کے درمیان میں لے آئیں گے تو جو آلریڈی کمزور مریض موجود ہیں وہ سارے اس خطرے میں کا اس کا حل کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ سر ہم نے یہ کہا ہے کہ آئسولیشن وارڈ مسٹ بی اسٹیبلشڈ آؤٹ سائڈ دا ہاسپٹل. آپ کے پاس ہوٹلز ہیں، آپ کے پاس ہاسٹلز ہیں. دوسرا فلٹر کلینکس بنائے. سر آج میری نظر سے ایک تصویر گزری، ایک سیکنڈ مدنی میں آپ کو پورا ٹائم دوں گا. مدنی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، رانا صاحب ذرا دیکھیے گا. سر آج یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور کے کالا شاہ کاکو کیمپس سے جو گرلز ہاسٹل تھا، لڑکیوں کی عدم موجودگی میں ان کا سامان جو ہے اٹھا کر ایل ڈی اے کے ملازمین نے ٹرالیوں میں پھینکا ہے. رانا صاحب میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ نے دیکھی وہ تصویر؟ اب ایسا پتہ کیوں یہ قومی ایشو بن چکا ہے، اس لیے ہم تنقید نہیں کرنا چاہتے. میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑی زیادتی کیا ہو سکتی. عثمان بزدار صاحب آپ کیوں سوئے ہوئے ہیں؟ آپ 12 کروڑ کے ایک صوبے کے چیف منسٹر ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں. جب ڈینگی 2010 میں آیا تھا تو سردیوں میں 6:30 بجے پہلی میٹر کرتے تھے اور رات 12 بجے تک 16,000 لوگوں کو ہم نے انوالو کیا. وہ آج بھی سسٹم موجود ہے. ڈی ایچ کیو، ٹی ایچ کیو، بیسک ہیلتھ سینٹر اور سیکٹری یونین کونسل، تمام سیکٹریز ایم این اے ایم پی ایز اور سیکٹری یونین کونسل وہاں کام کرتے تھے. تو آج اویئرنیس کا عالم یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ آپ صبر کریں، گھر میں محدود ہو جائیں. بھئی کیسے گھر میں محدود ہو جائیں؟ جس مزدور نے 500 700 800 ڈیلی کما کر لانا ہے وہ کیا کرے غریب؟ اب کیا ہے، کل میں نے خود یورو سٹور پر گیا ہوں، 175 روپے کی چنے کی دال کلو آ رہی ہے. خان صاحب تو غریب کدھر چلا جائے؟ آٹا بحران پیدا ہوا، گندم بحران پیدا ہوا. آپ نے کمیٹی بنائی، آپ نے کہا ذخیرہ اندوزوں کو نہیں چھوڑیں گے. خان صاحب مہربانی فرما کر آپ کے دراز میں وہ رپورٹ سے ڈکلیئر کر دیں. اگر ان ذخیرہ اندوزوں میں کوئی نون لیگ کے لوگ ہیں تو ان کو پہلے سزا دیں. اور اگر آپ کے مدری مجھے یہ بتائیے گا کہ یو ای ٹی لاہور کے کالا شاہ کاکو کیمپس کی گرلز ہاسٹل سے جس طرح سے بچیوں کا سامان اٹھا کر پھینکا گیا، وہ تصاویر سوشل میڈیا پر بھی شیئر ہوئی ہیں، آپ کی نظر سے گزری ہیں؟ جی یہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ ایک ایمرجنسی ہے اور اس میں جو ہے سامان پھینکنا وہ غلط بات ہے، مگر گورنمنٹ کو سخت فیصلے لینے پڑ رہے ہیں. اور چائنا نے اگر اس پہ کنٹرول کیا، آپ دیکھ لیجئے وہ میڈیا پہ بہت ساری باتیں نہیں آنے دیتے. انہوں نے بہت بڑے پیمانے پہ بہت سخت فیصلے کیے ہیں. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، مطلب یہاں تک کہ تو کئی ملکوں نے جو ہے وہ مطلب بہت سخت فیصلے لوگوں کو مارا ہے، مطلب نارتھ کوریا نے مارا ہے. آپ یہ کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، مگر بات یہ ہے کہ ہمیں جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہسپتال کے اندر دوسرے پیشنٹس کو نہیں کر سکتے، ہمیں فوری اور امپلیمنٹیشن کی طرف جانا پڑے گا. اور وہ کر رہے ہیں، کسی کو نقصان ہم سمجھ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کم سے کم ہو. دوسری بات میں یہ عرض کر رہا ہوں، ہمارا جو لیول ہے، جو ریسورسز ہیں ہمارے بہت کم ہیں. اس میں میری گزارش ہے اپوزیشن سے بھی، میڈیا سے بھی اور ڈاکٹر سے بھی، میں ذاتی طور پہ خود بھی کوئی مطلب فلبدی بات نہیں کر رہا، میں آپ کے بہاف سے، میں آپ ساروں کے توسط سے میں خود پہلے اس چیز کو اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. میں وزیر اعظم پاکستان پوری گورنمنٹ کو کہتا ہوں، میرے حوالے سے کوئی کسی قسم کا اس مرض کے حوالے سے کوئی میری ذمہ داری یا ہماری پارٹی کے بے شمار نوجوانوں کی ذمہ داری، ہم ہر لیول پہ حاضر ہیں. اسی طرح آپ سب کی بھی ذمہ داری ہے، تمام قوم کی، گورنمنٹ کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس آفت کو، اس سزا کو ہم صبر کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ اس کو ٹیکل کریں. ایک بات، آخری بات میں اب نہیں، رانا صاحب صرف ایک لفظ میں ایک بات بتائیے گا. ویسے آپ سے انفارمیشن لے رہا ہوں، آپ ایک سینئر پولیٹیشین بھی ہے، چیف منسٹر اور پرائم منسٹر کے پاس سرکاری طور پر کون سی گاڑی ہوتی ہے؟
मर्सिडीज होती है और लैंड क्रूजर भी होती सर है, ये आपके bulletproof पास होती ये है। महदूद सोर्सेज है ना, और वो तो मदनी साहब नूनी के बगल से है, महदूद sources और हैं। हेलीकॉप्टर है दोनों के पास, Exactly. हेलीकॉप्टर में सफर वजीर आला ने अपना हेलीकॉप्टर घर से वजीर आला ने अपना हेलीकॉप्टर हेल्थ डिपार्टमेंट को दे दिया हुआ है। बाथरूम नहीं है, पीने का पानी नहीं है, और आप मर्सिडीज में घूमते देखें हैं। मैं आपको अर्ज करूं, हेलीकॉप्टर में सफर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मौजूद हैं। वजीर आजम और वजीर आला वो उससे कम है जो कि साबका सर वो दौर तो में बुरे अय्याशी होती थे, रही। आप भी बुरे बन गए। ठीक है, सर, वो तो बुरे थे। दूसरी बात ये है सर इंडिया काश- के अंदर ग्रेड सुनिए, 21 का ब्यूरोक्रेट वहां की लोकल काश- मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी मारुति के ऊपर बिल्कुल घूमता है। उसी लेवल के ऊपर और ऐसा घूमना मुझे चाहिए। एक इमरान मिनट खान देगा। साहब भी यही कहते हैं और बिल्कुल लेकिन घूमना करते नहीं चाहिए। है, करते नहीं। बात ये है, देखें काश के हमने पैसा जाया ना किया होता ये ऑरेंज लाइन ट्रेन का ड्रामा बनाने में और मेट्रो बनाने में, सादा बसें राणा यहाँ साहब, चलाई होती, राणा हमारे साहब, पास एक पैसे मिनट, काफी आपके पास आता होते हूं। तो हम इस तरह के राणा साहब, डिजास्टर मैनेजमेंट में ज्यादा डॉक्टर साहब, बहुत जबरदस्त गुजारे दे ये रहे है, हैं। जी राणा साहब। गुजारे ये है, ना हम अपनी जेब से मेडिसिन देते थे, ना इमरान खान साहब और उस्मान बुज़दार अरे साहब क्या ने कह रहे हैं आप? इशू ये आप है, तो इशू ये है। खादमे आला तो अपनी जेब से अपनी विरासत में से दान अब आप करते थे। खुतबा बंद अभी करेंगे भी- तो मैं बात अभी करूंगा ना, भी मैं बात तो बहुत करने नहीं सारे रहा। वो दे रहे हैं। यार मुल्क सारे तो बात आपने करते हुए मारने का बात करने तरीका ले दीजिए। लिया है, मदनी आप कौम को मार रहे हैं और आगे से आंखें दिखाते हैं। आपका ये आप तरीक़ेकार जो क्या है सियासत डॉक्टर सलमान जामदानी कौम देते रहे का 30 साल तरीक़ेकार जो है, वही भुगत रहे हैं मैं समझता हूं जनाब। ये कोई गैर मैं मुल्की ये एजेंडा कहता मुझे हूं नजर आ रहा है। ये पाकिस्तानी कौम को महदूद करके मारना। खान साहब अरबों रुपए की कलेक्शन, एफबीआर का शब्र जैदी कहां गया? बीमार है, बीमार भाई बीमार है तो वो अरबों रुपया इकट्ठे हुए तो खान साहब कौन खा गया? कौम को साफ अच्छा, राणा साहब रुकिए, फिर राणा साहब डैम वाला 14 डॉक्टर सलमान, 14 डॉक्टर सलमान, अरब डैम वाले भी लगा जी दे हाँ, आज। डॉक्टर सलमान, क्यों नहीं इसका लगाते? जवाब दे दो। और राणा साहब रुकिए, मेडिसिन आप खा राणा गए। साहब रुकिए, डैम के राणा जो साहब अभी भी चाइना मौजूद से है। डॉक्यूमेंट आया, जो राणा साहब वहां रुकिए, से आप अपने लोगों ने शौकत खान ऑफशोर कंपनियों आप के कौन होते जरिए हैं? वो बाहर भेजे। इमरान खान साहब आप शौकत लोगों खान को ले तो गए। वैसे ही डैम के लिए आप दूसरे सामान- अच्छा आप करना सामान को चाहिए। छुपा कर डाका मारकर सरकारी जो सामान खजाने से आया, आप जेलों में भी आप मौजे खान करते साहब रहे हैं। शौकत खान में ले गए। आप कौम को मार रहे अरे हैं। तो शर्म करें पहला यार, कत्ल का खुदा का खौफ पर्चा करें। इमरान का आप पर होना चाहिए। शर्म भी नहीं आती, लूट भी रहे हैं, राणा साहब रुक खा जाए, भी रहे राणा हैं, साहब रुक जाए, ये डाका मार रुक रहे हैं। जाए। ये लोग हुकूमत- राणा साहब रुक जाए, आफत राणा साहब मैं ब्रेक ले लूंगा। तमाशा बना रहे हैं, इस खुदा हुकूमत के का गजब का इनके अजाब का इंतजार कर रहे हैं ये झूठ लोग। बोलते हैं कौम को बताएं दबा क्या कर सलमान, झूठ बोल डॉक्टर रहे हैं। सलमान, ये कोई डॉक्टर चीज़ सलमान, नहीं है। अफसोस मुझे ये बात है, बताइएगा, बजाय डॉक्टर इसके सलमान मुझे ये बताइएगा कि पीटीआई और नून लीग में से किसका बेहतर निजाम सेहत था? डॉक्टर सलमान, राणा साहब रुक जाए, राणा साहब रुक जाए, राणा साहब रुक जाए, राणा साहब रुक जाए, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आएंगे तो डॉक्टर सलमान से बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कोरोना वायरस के हवाले से क्या पीटीआई के इंतजामात खास तौर पर पंजाब में तसल्ली बख्श हैं? डॉक्टर सलमान, बिल्कुल तसल्ली बख्श नहीं है। 3 हफ्ते का टाइम दिया गया था। WHO 3 हफ्ते पहले उन्होंने इन्फॉर्म किया कि अपने वेंटिलेटर्स रेडी रखें, अपनी टेस्टिंग एबिलिटी और फैसिलिटी रेडी रखें, अपने हस्पताल के एम्प्लॉयज़ को ट्रेंड रखें, अपने आइसोलेशन वार्ड हस्पतालों से बाहर बना लें, अपने जो है आपके फैसिलिटेशन सेंटर। ऐसा कुछ नहीं हुआ? कुछ भी नहीं, नथिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे कुछ मेडिकल इंफॉर्मेशन चाहता हूं। आपसे थोड़ी देर पहले वजीर आजम इमरान खान ने कौम से जो खिताब किया उसमें उन्होंने कुछ तिब्बी बातें बताई कौम को। मैं ये चाहता हूं कि आप उनको वैलिडेट कर दें कि क्या वाकई ऐसा ही है कि जितने अगर 100 पेशेंट्स इन्फेक्ट होते हैं कोरोना वायरस से तो उसमें से 90% माइल्ड सिम्टम के साथ खुद बखुद ठीक हो जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये दीज फिगर्स आर फॉर वुहान, जो फुली इक्विप्ड थे, तैयार थे। 6 दिन में उन्होंने पूरे का पूरा हॉस्पिटल बना दिया। तो ये फिगर्स हैं वुहान सिटी के। इटली में डेथ मोर्टेलिटी रेट इज 17%। ओवरऑल पूरी दुनिया में, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, इंडिया भी है, वो 8% है। तो ये, और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि डिपेंड करता है कि कौन से लोग इससे अफेक्ट हुए हैं। जो यंग पेशेंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, दे आर गोइंग टू रिकवर, दे आर, यस, द रेशियो इज अबव 90%। और अगर आपने जिस तरह आइसोलेशन वार्ड अस्पतालों के अंदर बना दिए हैं, जो अंदर ऑलरेडी मौजूद मरीजों को आपने एक्सपोज कर दिया है, तो ऐसी सूरत हाल में डेथ रिकवर्ड पेशेंट को दोबारा कोरोना वायरस हो सकता है? देखिए, इसमें अभी फ्रैंकली स्पीकिंग
बहुत सारी रिसर्च नहीं आई, डेली बेसिस पे गाइडलाइन भी चेंज हो रही है और रिसर्च भी चेंज हो रही है। तो इसमें कोरोना वायरस को बिल्कुल दोबारा भी हो सकता है, लेकिन कोरोना वायरस पॉजिटिव आ जाता है एक पेशेंट में, तो आप उसे क्वारंटीन में रखकर किन दवाइयों से, क्या उसकी सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं डॉक्टर साहब? अगेन जो है यहाँ पे डिफरेंट अप्रोचेज हैं, कोई उसको पुरानी जो हेपेटाइटिस में अद्वियात इस्तेमाल होती रही हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं पे मलेरिया में जो ओल्ड मेडिसिन यूज होती रही हैं वो कर रहे हैं, लेकिन कोई भी गाइडलाइन इस बात को अभी तक फाइनली सपोर्ट नहीं कर रही। नहीं, आपके जो प्रोफेसर्स हैं, WHO है, वो क्या गाइड करती है? मोस्ट ऑफ देम आर बेसिकली यूजिंग जो एंटी एड्स मेडिसिन हैं, एड्स वाली वो भी इस्तेमाल की जा रही हैं, कुछ हेपेटाइटिस के हिसाब का अद्वियात इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन अभी तक दिस इज नॉट बीइंग सपोर्टेड बाय द एविडेंसेस। ठीक है, मुझे राना अरशद साहब आपके पास आना है। आप समझते हैं कि जिस तरह से अब ये बात डॉक्टर सलमान ने कंफर्म कर दी है कि पंजाब के हॉस्पिटल्स में कोरोना के हवाले से इंतजाम तसल्ली बख्श नहीं है, ऐसे में ऑपोजिशन अपना कोई रोल अदा करेगी राना साहब? अवैस भाई, आज जो अपोजिशन लीडरशिप ने स्पीच प्रेस कॉन्फ्रेंस की यही की है कि हम गवर्नमेंट के साथ हैं, ये नेशनल इशू है, गवर्नमेंट को चाहिए इस पर APC बुलाए। हमने कौमी असम्बली और पार्लियामेंट का इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन दी है ताकि वहां बैठकर फैसले करके गवर्नमेंट के हम साथ खड़े हैं। गवर्नमेंट को भी मेहरबानी करके वक्त निकालना चाहिए। अब इशू ये है, आज यास्मीन राशिद साहबा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके साथ मिनिस्टर इंफॉर्मेशन फयाजुल हसन चौहान साहब थे। फयाजुल हसन चौहान साहब के आज के जो अल्फाज हैं कि जो ऐसे करते हैं तो उनके डिसेबल माजूर ही बच्चों का बाकायदा मजाक उड़ाया गया। मैं समझता हूं कि हम उसको बिल्कुल उनके अल्फाज जो हैं उनको बिल्कुल उसको सोशल मीडिया पर भी मजम्मत करते हैं। इनको अपने रवैये में थोड़ी सी तब्दीली लानी चाहिए। दूसरा मैं ये अर्ज करूंगा, तमाम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमने वहां पर हेल्थ काउंसिल बनाई थी THQ में, और वहां पर उन MS और वहां के असिस्टेंट कमिश्नर और DC के अकाउंट में पैसे रखे थे फॉर एमरजेंसी, वहां ताकि वो किट्स लेनी है जो भी है। अब जो डेंगू का पिछले साल आया था मर्ज, इस साल फिर मैं अर्ज करूंगा कि डेंगू का स्प्रे अगर बर वक्त ना हुआ तो फिर प्राइवेट लैब्स को भी लाजम किया गया था कि वो डेंगू का टेस्ट फ्री करेंगे। हाँ सर, देखना, हम तो टेस्ट करवाते थे और सबसे रिक्वेस्ट भी करते थे। अब इशू ये है कि चाइना ने जो हमें इक्विपमेंट किट्स भेजी हैं, वो अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर वो बात ठीक है कि शौकत खाने में जा चुका है, तो खान साहब को मेहरबानी फरमाकर वो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल है, जो डिवीजन लेवल के हॉस्पिटल, वहां पर ये सहूलत मौजूद होनी चाहिए। के ऊपर मदनी क्या कहेंगे आप? ताकि मैं कहता हूं कि इल्जाम के ऊपर मदनी, आप प्लीज टोकिएगा नहीं मदनी को। जी मदनी, देखिए, बात ये है कि अगर आई हैं, ये मैं चेक करूंगा, और ये बात सही है कि वो अगर किट्स आई हैं या खरीदी हैं, जिस तरह भी है, वो ये गवर्नमेंट मेक श्योर कर रही है, कोशिश कर रही है कि हर अस्पताल में हो, और प्रेफरेबली इसका फ्री जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट हो। मैं भी जो समझता हूँ ये एक वायरल डिजीज है। मैं कोई जासूस नहीं हूँ, मैं कोई शर्लक होम्स नहीं हूँ, मैं कोई जेम्स बॉन्ड नहीं हूँ, मैं एक सहाफी हूँ। ये 2+2=4 है, सिंपल। कि चीन से किट्स आई हैं, चीन से सामान आया, जहाज की तस्वीर है सबके साथ, और वो सामान किसी सरकारी हॉस्पिटल में, डॉक्टर सलमान आपके साथ बैठे हैं, मियां नवीद से अंकल बात कर रहे हैं, नहीं पहुंचा है, किधर गया है? मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि मैं जाती तौर पे भी इसको परसू करूंगा जो आप कह रहे हैं। अगर इस तरह है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है कि ये हर अस्पताल में मौजूद होना चाहिए। देखें, ये एक वायरल डिजीज है और ये इट टेक्स अबाउट 7 डेज कि ये अपना सर्कल करती है। आपको भी पता है, मेडिकली थोड़ा बहुत मैं भी समझता हूं कि ये जो है 7 डेज का अपना प्रोसेस लेता है, और इसके 1 महीना पहले तकरीबन ये डॉर्मेंट रहता है। और इसके अंदर मास्क और सैनिटाइजर कब मिलना शुरू होंगे? देखें, वो भी रेगुलेट करने की जरूरत है। ये सारी दुनिया में, सारी दुनिया में इसके ये प्रॉब्लम्स मौजूद है। सारी दुनिया में, यूरोप में और चाइना में भी ये प्रॉब्लम्स हैं। इसको कोप करने की जरूरत है। ये हम सबकी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की चीफली जिम्मेदारी है, हमारी आपकी, ये डॉक्टर्स की भी जिम्मेदारी। मैं आपको फिर कह रहा हूं, सैनिटाइजर्स मिल रहे हैं। ये हमें सारों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा, हमें अपने आप से शुरू करना पड़ेगा। मैं जाती तौर पे हर तरह से हाजिर हूं, कानून पर गवर्नमेंट भी इंशाअल्लाह ताला इंप्रूव कर रही है। डॉक्टर से भी मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, मेरी मैं आपको कह रहा हूं ये डॉक्टर्स की भी जिम्मेदारी है कि वो बगैर प्रोटेक्टिव गियर के घुसते हैं हॉस्पिटल्स में। देखें, गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट कर रही है। नहीं, मैं आज जो है गवर्नर साहब ने भी ये यकीन दहानी कराई है। गवर्नर साहब का क्या काम है? उनकी यकीन दहानी का क्या? और मैं आपको अर्ज करूं, गवर्नर साहब का ये काम है कि यकीन दहानी कराएं हेल्थ फैसिलिटीज के ऊपर। ये वजीर सेहत का काम है, ये वजीर आला का काम है। उन लोगों को भी कहना चाहता हूं, मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूं जो यहां पर इस वबा के आड़ में बहुत सारा नाजायज मुनाफा
रहे अपील कर रहे हैं उनसे। हैं बिल्कुल, और गवर्नमेंट इसको इन्फोर्स भी करी है। कैसे? वज़ीर आज़म साहब ने आज कहा है और पहले से ही टीम्स वगैरह वो बना रहे हैं कि जो नाजायज मुनाफाखोर हैं वो किसी पार्टी में भी हैं, वो हालात खराब करना चाह रहे हैं, जैसे उनको आटे वाले थे, आहनी जैसे गंदम हाथों से वाले मिलना थे, जैसे चाहिए। चीनी वाले थे, बिल्कुल उनको भी आहनी किसी हाथों से उनको भी आपके प्राइम निपटना मिनिस्टर ने कहा मुझे चाहिए। पता है, नाम नहीं बताऊंगा। देखिए उनको भी वो डील कर रहे हैं। कैसे? मगर हमें बहुत सारे चैलेंजेस का, बहुत सारे मसाइल का सामना मुझे है। यहाँ पर प्रोग्राम क्लोज करना है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद खान मदनी, राना अरशद और डॉक्टर सलमान हबीब। आपका आज का प्रोग्राम आपने देखा, अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया। लोग परेशान ही रहेंगे।